Mais je vais essayer de continuer la thématique. Donc, pour continuer, comment faire face, parce qu'on parle de relations. Relations, plus soignant-soigné. J'ai un malade, sachant bien que chaque personne a sa personnalité, a son éducation, comment il voit les choses. Pour un rien, ça dépend. Donc là, des astuces, comment faire face à un patient qui est agressif. Bon, premièrement, comment repérer la montée en tension d'un usager. J'ai qu'un usager, déjà, il ne faut pas oublier quelque chose. Chaque personne qui est 13 بلاصة أو déjà عنده هنا في دماغه كيفاش راح يقصد في البلاصة هذه. واحد تلقاه ديجا لي سو تونسيون يلحق يقول لك تم نفرغ كل شيء. واحد عنده ديجا دي بريجوجي. عنده دي بريجوجي. تلقاه يتلاقى مع الناس كل شويه يقولوا له باللي السبيطار هذاك الفلاني راهو سيفوكلي هنا ماشي باسكو يشوف الجماعه كل ظهرت هاك. دونك واحد يقولوا له باللي تلحق السبيطار هذاك واحد خلطه داير هنا في دماغه صاي اللي بريباري للخلطه هذه. بتاتر صرات الواحد مش راح تصير الناس الكل. واحد صرا ديجا موفي سوفينير من بكري. واحد بتاتر عنده كيما نقولوا حنا سورتو في لي بتيت فيل وكل شنيا تلقى الناس تعرف بعضها عنده مشكل مع واحد. دونك ديجا هنا في دماغه اللي بريباري ا كيلك شوز. دونك حنا en tant que personnel soignant, on est toujours confronté aux gens. Chaque personne a sa propre psychologie. Donc, comme je l'ai dit, si par exemple il y a 100 personnes, il y a 100 caractères et 100 comportements. Chaque personne a son caractère, sa personnalité et son comportement. Donc, entre parenthèses, on devient quelque part psychologue sans être psychologue. Parce qu'il faut savoir gérer la situation. Donc, il y a un repérage de la montée en tension d'un usager. يجي واحد كيفاش تعرفوا باللي راهو ديجا مقلق ولا رايح يدير حاجه. هنا يقول لك لو ريغار موديفي. واش معناها؟ Ça veut dire quand quelqu'un qui يجي يهضر معك نورمال تلقى لو ريغار تاعو اللي نورمال. بصح اللي كان تلقاوه جا افيك ان ريغار soit mais يقدرش يقابلك il commence à changer de le regard تاعو soit تلقى un regard كما نقولوا احنا fixe. Donc d'après le regard, ça c'est un élément à tenir en compte. Regard qui devient fixe, dilatation des pupilles, regard qui devient étrange. Fixe, ça veut pas dire même vers quelque chose où il est fixé. Donc, inconsciemment, il est en train de réfléchir à agir. Donc, tension, comportement, physionomie, geste, posture, mâchoire crispée. Là, déjà, vous avez mâchoire. Ah oui, parce qu'il est en train de. Alors, il خمم باش يدير حاجة. قادر يطلع عليه، قادر يكسر، قادر. Donc, c'est une réaction. Mâchoire crispée, rougissement du visage. شوية حمار. C'est là, c'est naturel. Transpiration, il commence à transpirer. Et une brève inspiration. Ça veut dire qu'il inspire,
récupérer, il expire. Donc, regarde, il faut faire. Donc, ça, c'est des points qu'on doit repérer. Surveiller ou nous faire compter. Et en tant que professionnel comme ici, c'est le sens de l'observation. Opposition durant l'entretien. Opposition durant l'entretien. Vous essayez de lui expliquer. هو en opposition. Donc, réponse laconique, brève et limitée. Indice vocaux, il y a la voix forte. Les cris et les hurlements. هذو نسمعوهم parfois. Parfois, أنا نجي فايت les urgences, نسمع واحد يعيط وانتوما وما درتولناش وحكرتونا ويبدا يكسر وتسمع. Insulte sans personnalisation. Ça veut dire il ne va pas vous viser personnellement. Il vous dit donc c'est impersonnel. Ce n'est pas personnel. Il vous dit il peut dire n'importe quoi, vous êtes débiles, vous êtes hack, vous êtes hack. Ainsi, on perd les insultes personnalisées. Parce que في une grande ville, Alger ou Constantine ou qui يدخل يبدا ينسلter d'une manière impersonnelle. Mais في une petite في un patelin conseiller, الناس تعرف بعضها. قادر الانفيرمي هذاك فاميلة الانفيرمي وفاميلة المرض ما كانوش يتفاهموا من قبل دونك سا دوفيان بيرسونيل اي اوتوماتيكمون حنا عندنا واحد الفكره هكا ما انت عندك الحق تقول له القانون ما يسمحش هو القانون هذا ما يسمعوش يسمع باللي كاين مشكل في سي بيرسونيل فوالا دونك انسي بارابور او نون دو لا فامي parce que ou bien insulte raciale, morphologique. Bon, ça c'est des insultes. Et tu dis, commence à se corser. Utilisation d'objets. Parfois, نسمعوا حاجة كسرت، خبط الباب كيما هذا راح ابروش كوربورال يبدا يقدم ليك واش هضرنا البارح على لا ديسبونس واحد ما تعرفوش قلنا سي با انتيم سي با ان امي دونك هنا كيبدا يقدم ليك صافي هنا باسكو لا ديسبونس واحد كيبدا يقدم دونك جون دي ماكاريسيون باسكو ماكاريسي لا ليميت فوالا دونك لابروش بروكسيميتي كوربورال diminution de la distance physique. يبدا يقدم دونك هنا راهو خدم على حاجه هنا يقول لك إذا قبل ما بون هنا سي لو كومبورتمون à éviter par l'intervenant face à l'agressivité. Qui va تشوفوا باللي agressif, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, non accordé. Donc parfois j'ai le malade, مقلق مريض parce que chaque malade يحس براسو باللي هو اللي مريض. Ça c'est sûr. مقلق يجي يهضر معنا ما نعطيوش لو طون كيل فو باش نسمعوه. نرجعوا ليكوت. Dangerosité méconnue. Donc ça c'est à éviter. Tu as senti un danger, les jets, donc il faut essayer d'éviter. Trouver un stratagème, il vaut mieux éviter. Voilà. Relation impersonnelle. Quand on discute avec un malade, comment dirais-je? Il faut le croire comme l'être humain. Un problème, il est en train de poser le problème. Je te comprends. J'essaie de te rendre service.
باسكو ميم لانفورماسيون تاعنا حنا كون نهضروا مع المناطق عندها معنى كي يسمعها هو كي تلحق عنده بوزوان ايميديا نيجليجي. يجي واحد يقول لك بغيت هذيك الحاجه ما تعطيهش قصه، عنده ان بوزوان ما تعطيهش قصه تفوت تخليه شنو ويبدا يكومونس. Malheureusement, ce qui se passe, généralement, pas tout le temps, heureusement, mais ce qui se passe, toujours penser à non adapté, outil d'entretien non adapté, oublier d'écouter, ne pas se taire et continuer de parler. Moi, je vois, il y a pas longtemps. ما تصلحش. خليه يفرغ. Empêcher les agents de verbaliser, recourir à des attitudes bloquantes. Donc là, en général, pour expliquer ça, il faut être climat d'inclus. Que ce soit de la posture, de l'adra, le regard, faire semblant de vous écouter bien, comme je te dis. Attention, même on peut faire appel à un collègue. من بعيد شكل صاحبك يجي يوقف معاك. بوكوا باسكو كنت تقعد معاه يقدر يصرا واش يصرا. تسمى الشيء اللي يلمو كله راح يتفرغ فيك. دونك بور لوي بعد يرجعوا لي فورس انيغال. دونك هنا le malade يقول لك je suis pas في un fichier je connais شنو. Bon, il essaye de ما كان راح يضربك في مثال كي يشوفكم في زوج راح يولي يدور على حاجه شي. Donc extérioriser des signes de trac et rester indifférent. Outil de communication non verbale traduisant une non compréhension. صافي ما تنعتلوش باللي انا مانيش فاهم عليك واش راك تهضر. ماكش فاهم ريالمون فاهم سومبلون بلي راك فاهم عليه. اي ريغار فيكس فوا تروت ا ايفيتي تسمى تقعد تفيكسي فيه وشنو. دونك بور لوي سي اون بروفوكاسيون. كومبوزونت ايموسيونيل نيجليجي. هنا نرجعو للامباتي. Extérioriser des signes de trac, rester indifférent. Attention, il ne faut pas ne te montre pas faible devant. Je suis un professionnel. Oui, quel est le problème? نهضر معاها. حاجة نقدر عليها، oui ما نقدرش عليها نوصلوا ولا نعيط له. مي قال نهضر مع واحد بروفيسيونيل. بصح كاين الطراق والسيني هذاك وكل شي دنيا ديجا قلنا لو مالاد يسونس كو يقول لك هذا اني ما با سور اني ميتريس باسكو واش راه يدير هنا. على بالك. دونك هنا كومبورتمون ا ادوبتي بار لانترفونون فاس لا اي دونك شفنا لي سين تاع واحد المالاد اللي راح un agressif. Chefna ce qu'il faut éviter. Maintenant, comment se comporter? Le temps. Il faut donner le temps. Évaluation de dangerosité. Donc, je dois évaluer le danger déjà là. Personnaliser la relation, appeler la personne par son nom. Ça, c'est très important. Parce que qui نهضر مع واحد نقول له اسمع زي وكي نقول له فلان اسمه زي. دونك نرجعوا لهنا l'humanisation. شفاو l'humanisation يقول لك il faut appeler le malade par son nom et pas par un numéro. Donc identifier le ou les besoins immédiats et proposer son aide. واش بغيت؟ جيدونتيفي لي بوزوان راني هنا باش ما نخليولوش
c'est genre d'une soupape. Disponibilité psychique. Et كان aussi je suis de mauvaise humeur وكيما قلنا البارح نجيب لي زافير بيرسونيل ندخلهم لوبيتال وما سلكوناش والغاز والتريسيتي وما لحقتش هذيك وما لحقتش هذيك. دونك لا ça devient les problèmes personnels. Le problème personnel نزيد هنا نخرج مع لو مالاد. شنو دونك سي ما عادش تفرق. نوليو نتقابلوا مانا نولي نتقابل. Ça c'est la disponibilité. Utiliser les outils de communication les moins risqués. Bon, on a écouter, bien s'exprimer, reformulation, clarification, compréhension. Bon, ça c'est la communication perfecte. On doit communiquer selon les normes. Utiliser les outils de communication non verbale. Non verbale. Non, parce que il faut éviter ce qui est non verbal. Il faut parler. Le malade écoute et il comprend. Et sinon, on doit reformuler. Un regard ni fixe, il ne faut pas avoir un regard fixe. Regardez la même tonalité de voix. Ça veut dire que parce qu'il va sentir comme une faiblesse, mais il va sentir ça comme une provocation. Utiliser des outils de médiation. Bon, ça parle en général, mais avec un malade. Quels sont les outils de médiation? Là où j'ai les outils de médiation, on a soit l'ordonnance, on a le dossier, on a si dans une situation, on peut utiliser ce genre de médiation, d'outils, c'est bon, c'est toujours la communication qui reste. Médicaliser la relation. Parce que pourquoi médicaliser la relation? ما نبداش نحكي معاه كيما واحد اللي لما قاعد معاه في الطاوله نحكي معاه جو دوا ميديكاليزي باش هو ايفا il va se fixer à les termes اللي راك تهضر عليهم على بالك من هذيك سي بور ابيسي لاتونسيون. Type de relation. Relation de type complémentaire et de collaboration pose des limites. Maintenant, كي نحكي معاه je passe par les différentes étapes, بصح il y a des limites. ما ندخلش في حوايج فرير. ماشي تحكي كلمات بدا يتكلم كل شنو ولا راح باش يبدا يتكلم تقول له ما فلان ماهوش قال on va pas familiariser les choses. لازم familiariser في الميزيك explique. Capacité à recevoir l'agressivité verbale, capacité à tenir l'insulte. Normalement, en tant que professionnel, oui, sinon ما عادش الناس دابا ما نمشيو كيما جماعة السيارات ولي مانيفيستون. L'isolement, la déterminance. Donc, là, l'isolement et la bientraitance. Donc, là, il faut faire face. Quand on est professionnel, on doit se comporter comme que tel. ما فيهاش هضره. شفنا روحنا هي ان دونجي انا نهضر نعاود هذاك البارح. L'accueil, ça ne concerne pas une personne. Ça concerne toute une équipe. Ça veut dire même le service, qui est le chef de service. L'accueil, parce que je suis tant que je suis responsable de tout. Non, l'essence d'un service ما يقولش بلي لاكاي تاعي انا وقال هاك
l'accueil تاعك انت وحدك. Non, tout le monde est concerné. Je suis chef de service, راح نبلوكي يجي العساس، يجي un collège, يجي n'importe qui, il peut dégager la situation. أنا ما لقيتش الهضرة كيما نهضر. J'ai pas su transmettre le message. يجي واحد من هنا peut-être de loin, il est en train de parce que الواحد اللي بعيد ويسمع il peut maîtriser un peu la situation, il y a les solutions. Donc on est tous concernés par l'accueil et l'orientation. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'accueil et l'orientation, tout. اللي ما يعرفش يعرف. D'ailleurs, نهار درنا السيمينار في Alger على l'accueil et l'orientation بديناها من الأساس. من الأساس نورمالمون من الأساس تاع الباب ونطلعوا. أنا هضرت لهم قلت لهم bon, à un certain temps, la situation nous a obligés à ce que l'SS لازم يلبس لي بوطاس ويلبس التوني هذاك كلشي. قالوا ديجا ليماج هذه انا كون نجي داخل تبان راني داخل الكازيرنا ولا داخل ما نعرف كيفاه ديجا سي با ليماج تاع لوبيتال. سي دوماج لاخاطر توصلنا باش نديرو. مي انا قلت لهم نورمالمون دونك سا شونج باسكو لا توني اوسي سا عندها ان ايفي بوزيتيف و نيجاتيف. l'usager ou l'accompagnateur. Bon. On a terminé avec la relation. C'est négatif, et ouais, c'est négatif. Et ouais, c'est négatif. Négatif. بالعكس انا نشوف التوني تاع لاجون سيكوريتي تعطي هيبه للمؤسسه. مش بالكامل. Non, non, je vais dire. Écoutez. Non, ça c'est ton avis. Je respecte l'avis تاعك. Mais انا نهضر ليش؟ انا نهضر الناس الكل ما يتعرفوش l'avis تاعك. الهبه تاع المؤسسه، اسمح لي. الهبه تاع المؤسسه اسمح لي سي لافير دو تو الموند. انا نعطيك الهبه اللي حكيت على لاجون دو سيكوريتي. هي درك نرجع لاجون سيكوريتي. هاكم ندير باسكو انا بدك تفهم علاه الهبه تاع المؤسسه سا كونسيرن تو الموند. نعطيك ان سامبل اكزومبل راك تشوف لي الهبه تاع المؤسسه تاعنا عرفناها. علاه؟ كيفاه يا عجبا يا ربي نروح للمارشي يبيع فيه الخضره نلقى ان فوندور يدير لابس كازاك ونكتب CHU وقعت الهبه تاع المؤسسه باسكو انا نخدم في لوبيتال نعرف واحد مديت له لاكازاك هو على الاساس. دونك الهبه تاع المؤسسه سا كونسيرن تو الموند. دونك انا ليماج مانيش نهضر على الهبه سي الناس الكل ليماج. علاه؟ باسكو انا درك المالار راني قلت لك نهضروا على المونباتي يفو سميتك على لا بلاص دو مالار. انا جو سوي ان مالار ولا بارون دو مالار كي نجي داخل لوبيتال نلقى العساس لا توني تاعو نورمال اون توني سبيسيال العساس اون فاست في مثال سكران كلاس لا اون توني العساس زين كي نجي لابس لبسه تقدر تقول باراميليتير كي باسكو الكوداس هذا ولا واحد كلشنيه نخلع مش دون ليسونس راح نهاب نو سي بون داكوار بيسك راهو يمثل الامن تاع المؤسسه. انا كي ندخل نشوف لاجون سيكوريتي لابس الكودا سي توني ريغلومونتير راهو بارا نو تعرف بلي المؤسسه هذه عندها امن عندها ناس نو يعرف يهضر يكون عنده ان بون اكل. يا اخي بصح التوني تاعو لازم تكون هكذا. اسمح لي انا راح يحارب. لا مش راح يحارب. نو راح اسمح لي انا نهضر البرومي بروتيكتور دو اسمح لي هذا هو هذه باردون تمديت لافي تاعك وجو ريسبكت لافي تاعك. مي كاينه حاجه علاه قلت لك الهبه تاع المؤسسه سا كونسيرن تو الموند. دونك هنا واش رانا نخمو غدوه الصباح
يجيو ناس من الدخله تاع الباب يبداو يكسروا، قالوا كان العساس ولا لابس القوطاس عربي يسهل خليه يكسر هكا. لا مش العساس، لا العساس الباب ما يقدرش غير العساس. العساس هذاك انا جون سيكوريتي. لا جون سيكوريتي زعما العساس راه بوسي دا صاج هذا ميزان. جو سي با. اسمح لي انا ما على باليش في ليزيتابليسمون تاعي، انا نهضر لا و جو سوي لا كلش لاجون سيكوريتي والعساس. دونك l'agent de sécurité, attention, même l'agent de sécurité بقى في حداته هنا في دماغه déjà il entend le terme agent de sécurité وتزيد تعطيه الوضع وكل الدنيا il va se sentir خصو غير الكراش. non ça c'est attention les primes de sécurité. attention كاين واحد لي زيفي بسيكولوجيك حنا ما بتاتر الانسان ما يعطيلهمش قيمه. انا بور موا نشوف اجون سيكوريتي سي بون سي برينسيپ شي اللي تهضر فيه بتاتر سي فري مي انا واش يهمني؟ انا يهمني الراحه تاع المرض. اذا كان نهضروا على الراحه شوف لو باسيون كي يدخل يشوف الهيئه تاع لاجون سيكوريتي هكا فيها هيبه، او هو يحط روحه دخل اوسبيتاليزي وكاين ناس تحميه. الانسان اللي عنده عاطي هيبه تكون انا اوسبيتاليزي. دخلت انا اسمح لي سكريتي هنا راهم لا طاي تاعو بتيتاي وتزيد ما يعطيش هيبه التوني تاعو يقعد ما كانش ديما يضرب نعرفوا باسكو لو كومبورتمون باسكو يا كومبورتمون كي بروفون هو على بالنا ما كيما قال الاخر جو سو با ني بلان ديرنيير هو على بالنا وعكبنا حياتنا كامله في الدومين هذا وعلى بالنا حاجه بحاجه على بالنا. انا كي نخش لوبيتال نلقى بوست بوليس تاع لا بوليس سوبسيفي لارجمون الانسان اللي هز السلاح صاي سي بون خلي العساس il fait son travail sa fonction de عساس. باغي يدير عساس اللي يهضر يقابل الناس يتوني نورمال وباغي يدير هادو لي بارا هادو بصح ديرهم دو بلون ما يجيش يحل الباب هو داخل الكازيرنا. C'est une question d'organisation avec un hard look, parce qu'on est mal organisé. C'est tout. Parce que ce qu'on appelle, normalement, écoutez, il y a normalement qu'il y a le partage des tâches. écoute, normalement يكون احنا وتخلطوا كاين بارطاج دي تاش، كاين يلبس لا توني هذاك سي اون كاد داغريسيون هذيك راني معاك، بصح انا حط لي فم الباب انسان لابس وهذاك اللي لابس من اللورا مش هو اللي يقابل. فهمت واش بغيت نقول؟ إداريين نورمالمون كيما هكذا، إداريين كيما هكذا، اللي قابل الناس ما يكونش بلاطوني، أنا خدمتو برا، خدمتو لون كوراج، هذا ما كان. واللي قابل الناس تخلطر عند واحد بعيد، غير اللي يقابل واللي يعس، باسكو اللي قلت ميلونج دو تاش. ياخذ لاكاي ولا جون سيكوريتي، نورمالمون لاجون سيكوريتي نو، هو اللي يهضر مع الناس هو اللي يختار. L'accueil, écoute, un agent de sécurité, جاو لي بارون تاع مرض يعرفهم راه يلبسوا في ميديكال ويهز لي في الراديو ويكسبليكي ما يتمسخروش ايماج كيما هذه بلا توني تاعو هذاك نو هو كون جا لابس كوستيم وكل شيء ديما يبان لك غير فهمني ما يعطيوش. كاين حوايج نو كاين حوايج اللي رانا نشوفهم ما كانش علاه كان بكري كانوا يلبسوا هكا ما كانوش يلبسوا هكا. علاه بركي صرات اون سيتياسيون صافي اوبليجي اون دوا شونجي لو موند. حط هادو الناس اللي لابسين هكا كي كانوا في الليل بالسلاح يدوروا نورمال اون ايتي داكور تو الموند ايتي داكور. Tout le monde, pour la sécurité تاعي تاع المرض
معليش بصح لا سيتياسيون شونجي. نهضر لك اللي كانت تهضر عليها المؤسسه مانيش كازير. نهار المينيستر عمرتو كي كان مينيستر جاب السي اش لقات لي بارير منا ولي ساجون سيكوري وشنيا جا خارج من الكوتي تاع لي مودياليست. يلا بلامي لي ديريكتور شنو هذا؟ Qu'est-ce qui se passe? Je fais bien, j'étais pas raison. Qu'est-ce qui se passe? Un directeur, bien sûr. هو يقول لك انا باش يخطي لي المشاكل كل شيء جو دوا رونفورسي جو دوا سي نورمال هو يخمم على دماغه وكل شيء. مي فوق ساسوا اون كولتور جينيرال صاي اوني فات الحكايه هذه ندوزها مهما كانت الصفه كل شويه راك تحط الناس بريزونطابل يقابل الناس والياس صح وكل شيء خليه عمر ما نقدموش الناس ايه كاين انسان اما الاحترام تاع المؤسسه وقدر المؤسسه نبداو صح حنا نبداو بها هذا الاول. انا كي نكون لابس مليح توني كل شيء الدنيا الناس كي تخش ديجا هذا سي مارك دو ريسبي ليماج بصح لكن انا مانيش مليح ونمد الطابليه تاعي نروح قهوي لهنا ما نعرفها روحي درت لقى وين نص سي عشرين. انا كي نخش القهوه نلقى ياكلوا السي عشرين والله مانيش يروح كل شيء. انا ما عطيتش قيمه للمؤسسه تاعي اللي راني نخدم فيها نستنى حتى يجيو. انا دونك هنا واش ندير برا نطيح بالقيمه تاع المؤسسه في عين الناس والناس يجيو باليدي تاع المؤسسه هذه راهي مارشي ويدخل ياغريسي ونستنى العساس يلبس باش يتقابض معاه. دونك سي ان ايفي بول دو ناج سما سي ان سيركوي. نعطي حنا اللي نمدو المرض باش كي يدخل الواحد اللي جاي يحتار تروح تدخل للكازيرنا تاع علاه باسكو هنا الناس عندهم بلي ما تلعبش. دونك انا جو ريسبكت مسير لينا حنا ماناش ريسبكتين ليطابليسمون تاعنا. انا درك دي مانيير جينيرال مانيش جو سوي با كونتر لا سيكوريتي تاع ليطابليسمون اللي معاك بصح il faut organiser les choses. هذا ما كاين سي دونك c'est tout ce qu'il y a à dire pour la deuxième partie de relations soignants-soignés. Merci de votre attention. On passe rapidement à la dernière communication ou séquence qui est l'éthique et déontologie. Le volet de l'accueil de votre formation. Vous allez remarquer à travers ces diapos ou là cette communication que c'est un ensemble de concepts. Mais c'est des concepts qui sont très importants, que ce soit dans notre vie professionnelle, sociale, religieuse, etc. Mais vis-à-vis bien sûr du malade, parce qu'on dit que la relation entre nous et nos malades elle est professionnelle, mais quelque part régissent le social, la religion, c'est-à-dire de par la nature humaine. Premièrement, elle a trois mots ou trois concepts, hein, notamment l'éthique, hein, la morale et la déontologie. On va remarquer que à travers l'étymologie des mots, l'historique, si vous voulez, l'origine des mots, ils vont être synonymes, hein, presque etc. Mais quand on essaie de les pratiquer dans notre vie quotidienne, que ce soit professionnelle ou pas sociale, on va remarquer qu'ils sont très différents. Le malade. Alors, on a l'éthique. Donc, l'éthique constitue avec la morale un couple de synonymes. L'étymologie des deux mots. Oui, l'éthique renvoie à la philosophie grecque, c'est-à-dire comme les Grecs, c'est une vieille civilisation.
qui désigne les actions d'un homme doué de raison. Donc éthique, d'après les Grecs, c'est un homme qui est doué de raison, yani sage. Alors que la morale renvoie, la philosophie latine, des mots pour désigner un savoir-vivre fixé par des règles et des lois. Une autre, si vous voulez, perception, une autre image. Éthique désigne l'étude théorique des principes qui guident l'action humaine dans les contextes où les choix est possible. La définition de la morale par rapport à la philosophie latine. C'est aussi un ensemble de principes gouvernant l'action des individus en fonction de leur appartenance, qu'imposent les conduites de groupe. Donc considérées comme la morale des philosophes, c'est-à-dire de la raison. Là, pour aboutir que ce soit l'éthique ou la morale, ce sont des synonymes qui ont presque les mêmes objectifs, bien sûr, vis-à-vis de nous, vis-à-vis du malade et de toute la société, kiff. Donc c'est une redondance, c'est une répétition de l'éthique, mais on aboutit que l'éthique est l'art de diriger sa conduite, sa propre conduite. Et quand on parle de conduite, la conduite par rapport à nous-mêmes, par rapport à la société et surtout par rapport à notre profession. C'est toujours une redondance, donc l'éthique est l'ensemble de règles que l'on est propre à chaque individu et suppose une certaine insertion de l'homme au monde, d'où la notion de respect, de dignité, de tolérance et du respect de la vie privée, au bout de 2 jours, le respect de la vie privée du malade et même de votre vie. Surtout quand on parle des malades qui séjournent longtemps dans nos services, les grands malades. Il va tisser avec nous une certaine relation. M. Bouira ou M. Bouinel, qui est quand même assez profonde, il se familiarise avec nous. Parce que normalement, on ne doit pas dépasser certaines limites. Ma vie privée, comme un homme, si je dois respecter sa vie privée. Alors, deuxième concept qui est très très important, donc c'est la déontologie. La déontologie aussi, avec l'éthique, ils construisent un synonyme. Mais si on regarde la déontologie du point de vue professionnel, c'est un ensemble de règles, elle désigne des règles, des devoirs, des obligations. Et donc ce qu'il faut faire de ce fait, la déontologie est synonyme de morale et même d'éthique. Donc, étant donné que ces derniers sont synonymes, la déontologie représente le courant inauguré, c'est-à-dire mais si on veut réellement décortiquer, définir la déontologie dans notre profession, sans déontologie, quand on parle de limite, c'est-à-dire d'abord la limite professionnelle. في السيرفيس ماشي غير حنا لي زانفيرميي ولا حنا لي كاين ليكيب سوانيون دونك ا شاكان l'équipe soignante, elle est composée de professionnels, à chacun sa tâche, à chacun, si vous voulez, ses prérogatives. Mais parfois, qui m'a dit M. Bouira, on dépasse l'autre, ce qu'on appelle la confusion des tâches, ce qu'on appelle le glissement des tâches. Qui m'a dit l'exemple que M. Bouira a donné, l'agent de sécurité, le cliché, il explique aux parents, voilà. C'est-à-dire qu'il s'approprie Haja Michiter. Donc en déontologie, ça, normalement, c'est faux où il ta'aqb aliha shakhs. Il ta'aqb aliha moralement, c'est-à-dire la morale et aussi l'éthique. Maintenant, on va voir, faire la séquence, on va voir l'étymologie du mot, notamment
Donc on va décortiquer les mots déontologie, donc déontos, ça veut dire ce qu'il faut faire, hein? Donc elle dit c'est un mot grec. Logos, comme tout le monde, et c'est la science. Donc c'est la science de ce qu'il faut faire. De ce fait, la déontologie est synonyme d'éthique. Donc la communication, elle est un peu de la philosophie. On va essayer de la simplifier. On revient à la morale qui correspond à ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines et aux règles de conduite. Elle paraît donc comme un système de règles que l'homme suit dans sa vie personnelle et sociale. La morale, si vous voulez, c'est un ensemble de personnes qui régissent ou là, qui créent des règles. الإنسان بكلمة كما يقول لا قوانين يمشي بها ولا rien du tout. Donc c'est la nature humaine. Mais avec l'évolution de l'être humain, il a instauré des règles de vie, des règles de profession, des règles de comportement avec autrui, etc. Donc c'est très important d'avoir la morale. واحد اللي il a des déviances من بعد راح نشوفوا les normes هذو واحد اللي يعني عنده des mots sociaux les voleurs les gens اللي يقولوا عليهم خارجين من الطريق نقولوا عليهم ما عندوش morale, il n'a pas de morale, d'accord? ولا نقول ما عندوش morale qui le conduit, la morale qui le régisse, qui le commande. Par contre, quelqu'un qui est intègre, qui est correct, qui est droit, on dit qu'il a de la morale. Donc les normes de la morale, ce sont un ensemble de règles, un ensemble de, si vous voulez, de bases que l'être humain doit suivre في حياته الشخصية, في حياته الاجتماعية مع الناس, et surtout dans sa profession. Écoutez, la profession de l'infirmier ou de toute l'équipe soignante, elle est très sensible, elle est très très importante dans la vie de l'être humain. هضرتوا على l'empathie. أنا تبالي نعرفوا l'empathie, نعرفوا sa définition, on connaît ses principes. بصح ما نؤمنوش بها بمعنى ان احنا ما نستعملوهاش. Là on est, je ne sais pas si vous allez me dire le contraire, mais في حياتنا العملية تبالي on est plus, on a perdu avec la sensation. قال monsieur Bouguer بكري واحد كيموت في السيرفيس, c'est tout le service qui est affecté, c'est tout le monde qui est triste, c'est le calme plat qui règne dans le service. Donc la mort pour nous حاجة indifférente. Je ne sais pas, peut-être parce que هذه هي معنى l'empathie. Donc on perd l'empathie في إحساسنا كبشر, ou plus exactement que des gens professionnels, on a perdu toute sensation, toute sensibilité vis-à-vis d'autrui. Le malade عنده شغل ني مخرج وني مخرج, voilà. On a perdu tout ça. Alors on revient toujours au moral, donc les normes de la morale aussi, là on parle des normes surtout négatives, ce sont les déviances. Donc les déviances, si vous voulez, on ne parle pas plus fort. Donc c'est un terme sociologique qui désigne des comportements individuels ou collectifs, s'écarte de la norme, crée des dysfonctionnements et donne lieu à des sanctions. واحد كي هذا في البورتابل نعاقبوا على التلميذ تاعنا نقولوا له ممنوع افتح البورتابل تاعك يعاقب. Alors, la notion de déviance est conçue comme une anormalité, un état ou l'expression du comportement ou d'opinion différent de ceux du plus grand nombre. Donc, déviance, le terme Tana, c'est beaucoup plus la déviance en matière de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas correct, on n'est pas honnête vis-à-vis de la profession. Kif نرجع les dire là, quand on casse délibérément un matériel,
ما نحافظوش حتى ما نديرهاش بالعالي كي ما نحافظش عليه باسكو امانه في يدينا راني كوبابل شوي كوبابل اي يقدروا يسميوني ان مون d'un système de dysfonctionnement ou là de déviance sociale et professionnelle. Vous passez s'il vous plaît, monsieur Bourget. Oui. Alors les valeurs. Il faut avoir des valeurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire l'autre correct, l'autre correct, mais quand je n'ai pas de valeur, je perds, si vous voulez, une partie de l'humanisme. Donc c'est un ensemble de préférences, de principes qui définissent les grandes orientations de l'action. Les valeurs orientent et légitiment les règles sociales. Le terme valeur s'emploie dans les domaines extrêmement divers, économiques, esthétiques et éthiques. Ensemble, le concept de valeur sert à désigner le but final et pratique de la raison. Donc la raison, c'est la sagesse, c'est le fait d'avoir des valeurs réelles. D'accord? Donc, la raison, elle peut être à définir l'humanité comme fin en soi et comme attitude ou la attitude réelle à la liberté. Avoir des valeurs, c'est être libre de mes actions et être aussi responsable de mes actions. Vous passez, M. Bourget. Toujours dans les valeurs, puisque les individus sont différents et qu'ils sont égaux en droit. Chaque corps de métier, chaque institution établit des règles de jeu pour renforcer le respect des droits et libertés des individus dans les différentes professions, d'où la notion de déontologie. Beaucoup normalement on est égaux dans les droits et dans la responsabilité. Mais chaque institution ou chaque service a ses propres lois et ses propres directives pour gérer les tâches de tous les jours. Les chefs de service, il a instauré, de façon officielle, mais officieusement, certaines règles à suivre par ses disciples, par l'équipe soignante, où ils doivent la suivre à la règle. Le but, justement, c'est d'arriver à faire ce qu'on appelle réussir, on a atteindre les objectifs avec le service. Pour réussir dans la mission de tous les jours. Alors le respect. Donc le respect, il y a aussi, c'est une valeur. Le respect ne doit jamais rien, mais spécialement pour la profession médicale et paramédicale. Si on ne respecte pas l'être humain, si on ne respecte pas la vie, nous sommes l'humanisme ou l'insania. Donc le médecin au service de l'individu et de la santé publique exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Donc qui nous les droits du malade hospitalisé, qui m'a dit M. Bourget, il a le droit d'être soigné, il a le droit de refuser le traitement, il a le droit de choisir le médecin ou l'infirmier, il doit le soigner. Il a le droit à sa dignité, au respect de chaque chose. Il a le droit, madame, le respect de sa religion, mais s'il est athée, juive, il a le droit, il est malade devant nous, on n'a pas le droit de juger, etc. Alors, le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort, c'est-à-dire le respect post-mortem.
Je ne dis pas que j'ai assisté à ça, mais d'après les dires de nos élèves, les dires des gens, malheureusement, les professionnels, on n'a plus de... C'est la mort, c'est la fin. ما عندناش نمنو لا بالموت لا بالمرض لا rien du tout. Le cancer il est là. Le cancer في بالنا داير حالة. Il est en évolution de façon extraordinaire. Il s'est enflammé, c'est comme une épidémie. ماناش حاسين به. Je vous pose la question, surtout les femmes. Est-ce que vous avez fait des dépistages? Dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du col. Alors qu'on est les plus concernés. ودائما نخلوه باللي احنا ne touche pas la maladie. Non, on est très loin de la maladie. لا ماشي هكا يعجبوني نخاف نمشي Parce qu'on a une mauvaise conception. On a une très mauvaise conception. Madame, s'il vous plaît, entre parenthèses. Qui sont les mal chaussés? C'est les cordonniers. C'est les cordonniers, oui. Alors, نخافوا من le résultat, oui. Oui. عارفين باللي كون يجي استغفر الله يا ربي سي لاصق الله يا ربي كنت كنخلنا كيف لا نقول استغفر الله يا ربي عارفين شنو راح يسوفري هاو مكان هاو مكان هاو ارجع هالشي مكان هاو مكان شد دواء تلقى روح في واحد وانا ما نبريباريو الشتيران باش مرة أخرى ما يصيروا ان شاء الله هذه اور se concerne. Alors, comment vous pouvez sensibiliser les gens à le faire toucher la on ne se vante pas. Je ne me vante pas. Je suis sage-femme de formation initiale. Je n'ai jamais fait de dépistage. Je demande à mes sœurs de venir. J'ai crois à vous. J'ai peur du résultat aussi. On doit conquérir notre père. C'est vrai. Vous voyez, on n'est pas réellement un vrai professionnel de la santé. ما تهملوش بالشيء اللي تبدوا فيه. على بالها نرجعوا نقول لكم ما نهملوا لا ديونتولوجي ني المورال. شوفوا واش حاجه نهملوا بها هي le regard de l'autre. C'est-à-dire la représentation sociale de tel ou tel. نظرة المجتمع علينا. فرنا بزاف. لازم نبانوا دايما زينين وباهيين. De considération d'autrui. Je vous respecte, c'est-à-dire j'ai de la considération pour votre personne. Donc c'est ce qu'il faut avoir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis de nos malades. Parce que le sentiment, on ne peut pas le donner aux malades. Il faut aller وكأنه لا existe في حياتنا. ساعات tellement منعرف parce que on est peu nombreux, les malades sont nombreux, hein? On a l'habitude de passer, peut-être qu'on ne dit même pas bonjour. On ne dit pas bonjour aux malades. Écoutez, le malade, quel que soit son niveau intellectuel, il sent notre, parfois, un mépris qui n'est pas voulu. On méprise les gens sans le vouloir. Monsieur Baudin. C'est pas le nombre de personnes, parce qu'on a perdu les bonnes attitudes et les bons comportements à eux. C'est pas le nombre de malades, parce que le sanatorium, service infectieux, il est toujours le service infectieux. Le nombre de malades, les années 60, 70, 80, 20 malades, c'est toujours 20 malades. Le seul problème, c'est que le nombre d'infirmiers, il est moindre que le nombre d'adultes. C'est qu'on a perdu. وضرنا واحد الفكره هكا بكري كنا لي مالاد يجيو الصباح parfois ça se fait pas mais parfois
واش نديروا افون دو بورتي بلوز نفوتوا على لي مالاد كل نطلعوا عليهم صباح الخير صافا لاباس كيما قلت لا نوي كلشي دنيا ومن بعد نروح نلبس لا بلوز ونتلاقى مع لو كوليك تاعي ونون ديسكوت ومن بعد يروح هو بارفوا نخرج على 7 تاع العشيه ولي دو سورتير على 19 يطيح لنا ان مالاد باسكو كاين واحد لونفي دو ترافايي نقعدوا حتى ل 9 تاع الليل مع ليكيب دو نوي هذا كل وضعنا. Pourquoi? La question qui se pose. Et surtout les années 90, ça. Les fins des années 80, voilà. Au moins trop de gens d'état. Peut-être quelque part on a été meurtri nos âmes. C'est pour ça qu'on n'a plus peur de la mort. Si on n'a pas peur de la mort, il y a des c'est humain d'ailleurs. Donc on continue. Le respect est synonyme de l'estime. Surtout l'estime de soi, hein, par lequel nous prenons conscience de la présence morale en nous, considérée comme le principe directeur de l'éducation morale. Chaque individu ressent pour lui-même d'une part, parce qu'il aimerait appartenir à la société des héros. La preuve que responsable. Et puis, il brille par quelque chose. Mais généralement, il brille par la fainéantise ou la déviance professionnelle. Alors, la responsabilité professionnelle. Donc, normalement, la qualité, dans l'institution initiale de la déontologie. Hein? Être responsable du point de vue professionnel ou responsable de mon service, responsable de mon malade, du matériel relatif à mes soins, etc. Et surtout, respecter le principe du professionnalisme. Le secret professionnel, c'est une des valeurs les plus importantes qui doit être présente. Machine parce qu'on est mauvais, qu'on ne respecte pas le secret professionnel. Au contraire, la vidéo, les gens qui étaient présents, donc vous êtes que je pourrais être vilaine ou là pour être mauvaise ou la mauvaise langue ou là. C'est une habitude fine. ما عندناش سكري. ساعات ما بحياتنا الشخصية ما عندناش سكري. On ne cache pas. La pudeur si, monsieur. La pudeur si. Le secret professionnel, c'est quelque chose de très en matière de législation. هذا يتابعنا المريض قضائيا يغيبنا ونتعاقبوا. داكوغ انت كي تخرج تقول لواحد صاحبك تقول لي écoute مرت فلانه جو كخوا elle a le cancer du sang. Moi je parle de ce type de cancer, je parle ma profession. D'accord? Tu n'as pas le droit de lui dire. Est-ce que محتاج تقول له والله محتاج هو يسمع. يعني هو quelque part عندنا العقلية نتاع on aime connaître le malheur des autres. Donc le secret professionnel se définit comme un droit au patient au respect de sa vie privée et au maintien du secret et de ses informations médicales. عنده الحق يقول لي خويا ما تقول لا لبابا لا زوجتي لا personne, je veux que personne ne soit au courant de ce que j'ai. C'est ma vie privée. Donc tous les professionnels de santé ou en travaillant normalement dans le domaine de la santé sont soumis au secret professionnel. Ils ont l'obligation de ne pas divulguer, c'est-à-dire de ne pas dire le secret, aucune information qu'ils auraient pu recueillir ou entendre lors de l'exercice de leur fonction. Donc, normalement, le dossier du malade, surtout certains types de malades, certaines spécialités de maladies, hein, notamment les maladies sexuellement transmissibles, qui مازالوا tabou la société تاعنا. Même les professionnels de la santé, واحد كي تقول له عنده syphilis,
c'est un pestiféré. Je risque d'être contaminé. Alors tu sais que le mode de transmission se fait par X voies. D'accord? Donc, normalement, qui nous le service, on se dévêtit de la tenue, de la blouse et de l'information que j'ai appris. Donc, comme information sur X malade ou sur Y malade. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de divulguer des informations sur sa vie privée. Alors, c'est toujours concernant le secret professionnel, découle du principe du respect de la personne de sa vie privée. Il est également à la base d'une relation de confiance entre le malade et le médecin. L'article dispose que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations. Donc, si vous voulez, les trois acteurs qui sont responsables de la protection du secret, au premier lieu, c'est le médecin. Par le fait qu'il ne doit pas divulguer une information sur tel malade. Deuxièmement, c'est l'établissement. Par la protection des documents, du dossier, de la carte médicale, etc. de ce malade. Et troisièmement, nous, les infirmiers et les autres spécialités réunissant du paramédical. C'est toujours le secret professionnel. Donc, c'est une obligation qui impose les professionnels de ne pas dévoiler donc les informations à garder, c'est-à-dire les éléments importants à garder en matière de secret professionnel. Le dossier du malade, il doit être scellé. Les dossiers du malade, ça a été scellé. Ça a été la salle de soins. Ça a été la femme de ménage parce qu'elle va faire son ménage. Donc, on n'a aucune... même pas éthique. Il y a la présence d'esprit d'un professionnel. Chaque service ne نحميش الدوسي. Même l'infirmier qui doit exercer le service, il مسؤول على هذاك الدوسي. Donc le dossier médical, la présence du malade, يعني مش كي يدخل X malade de service نخرجوا نقولوا عندك شكون نعم جابوا لنا فلان. سورتو لا عاد شخصيه والله عاد ما عندكش الحق. ولا رحت دخلت الدار وخرجت له في sa vie privée. La vie privée du malade, bien sûr, les soins du malade, donc traitement, examen, hygiène, etc. Là, تفريمي on frime عندنا نلبس لا توني وندير لي غون حنايا مرض حنا داير نوزيلات اول حاجه كيروح هو يروح للستاج دوبسيرفاسيون والاخر سيرفيس نلقاه لابس لي غون ويمشي بهم واش بهم حتى لدرا يقول لك اني جو فير اون بونكسيون Alors, pour tout, le personnel de la santé doit respecter les droits du malade. Donc, ce sont des articles peut-être que tout le monde connaît. C'est des codes de la déontologie médicale algérienne, je souligne bien. Donc, c'est une référence. De toute façon, avec des communications locales, vous allez les avoir à travers le CD de Rolco. Donc, c'est des articles de référence. Donc, vous pouvez les consulter, notamment sur le code de la déontologie médicale. Malheureusement, les infirmiers, les sages-femmes, de code de déontologie. On est là pour subir. Donc, tout ça, c'est des articles passés. Qui est concerné, donc la législation, c'est des articles où on va le recevoir à travers nos fautes professionnelles
qui sont vraiment banales hein, par rapport au fautes d'Anna, elle est banale. Donc, je peux vous lire le code pénal modifié. Bon, le médecin chirurgien, pharmacien, sage-femme ou toute autre personne dépositaire par un état ou profession ou par fonction permanente ou temporaire des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs ou révéler ces secrets sont punis d'un emprisonnement d'un an à 6 mois ou d'un mois à 6 mois d'une amende de 20 000 dinars à 100 000 dinars. يعني c'est peu. بصح حتى تثبت عليك التهمة. يعني حتى هو ما يقدروش يثبتوا عليك صافي لا سجلوك. يشكلوا الرئيس مرة ثابتة. يشكلوا الرئيس ثابتة على الشهر. Alors, les droits des usagers, c'est M. Bouila qui va les traiter. Merci. Déontologie, après la définition, mais en fin de compte, entre la philosophie et l'approche latine et grecque, déontologie c'est l'éthique et l'éthique c'est la déontologie en général. Donc, la morale. Tout ce qui... Parce que la morale c'est quoi? C'est quoi la morale? On doit faire quelque chose à la limite de la nature. S'il y a il y a un trait, si on dépasse ce trait, donc on sort du moral. Avec un exemple, j'aimerais bien être beaucoup plus terrain que technique. Bon, on a la technique, on a le terrain. Parfois, à un certain moment, il y avait les grèves des infirmiers, les jeunes appels, ou secours, je peux dire, ça c'est un droit, ou c'est une revendication légitime. Oui, je suis prêt de revendiquer ça. Mais, au dépend du malade, là, je suis contre. Le traitement de minuit, ou de 2 h du matin, l'infirmier m'a dit que le traitement, il va dire, خدمتين قيس شهريتين. Ça c'est un criminel. Où est-ce qu'il y a la déontologie? Où est-ce qu'il y a l'éthique? Où est-ce qu'il y a la morale? Kouja Baba, s'il vous plaît. Kouja Baba. Est-ce qu'il y a un radar qui m'a dit? Donc le malade, c'est... Marni, genre. هذه صراحة oui. Donc il y a le droit des usagers. On a le principe du consentement libre et éclairé. Chez nous, le principe du consentement libre et éclairé. Le malade usager, il a le droit, c'est son droit de traiter ou de ne pas traiter. Parce qu'il y a le mineur et il y a le majeur. Type majeur, si, mineur, si. Le mineur, c'est le tuteur qui doit, auquel, la loi, si par exemple le pronostic vital le mineur s'est engagé au bébé, Doula, elle va mettre l'établissement, le médecin peut dire malgré lui. Ça c'est autre chose. Donc le principe, le droit à l'information. Le droit à l'information. Le malade et l'intéresse, attention, d'ailleurs, chez les étudiants, le malade, c'est un être humain qui il ne va pas vous donner son corps, ça c'est... Elle a dit, qu'il faut toujours informer, rassurer. Informer, rassurer, expliquer. J'ai un direct. C'est son droit, même les pulsations. Il n'est pas... Attention, c'est très important. Donc il a le droit à l'information. L'exercice de sa religion, son droit à l'anonymat. Maintenant, il faut mettre le fkra. Ici en Algérie, les jeunes,
toute la race يدوروا هنا كان التوريزم كان الناس كل شيء لهنا دونك ديال الكريتيان نابورت كي مي مالوروزمون هربناهم هنا هربناهم جو دي كوم سا هربناهم مي سا فو با دير كو سا فا ريستي كوم سا هادو الصباح يخشوا لي زيترونجي يخرج لك يجيك دو نيمبورت كيل ريليجيون كيما هضرت مدام كو سوا كريتيان بوديست جويف نيمبورت on a droit au respect de sa religion. N'oublions pas ça. Parce que on a Algériens entre Algériens. Quand on se marie des étrangers, on va être un peu choqué. Réticent. Voilà. Il faut accepter ça. Non, notre mission, elle est commune. La mission c'est aider. Prendre en charge le passé. On a l'exercice sans droit à l'anonymat. C'est bon d'avoir ma traduction. C'est bon. Avec l'exemple, le problème qui est. Le principe du consentement libre et éclairé. Oui, maintenant, ça c'est des articles. Parce que la critique et la déontologie, c'est des articles. Où le médecin, avec où sommes nous. Parce que l'éthique et la déontologie, ça, beaucoup plus, c'est médical. On n'a pas un conseil d'ordre, la déontologie, l'éthique, les infirmiers connaissent pas. C'est pour ça que, mais tout ce qui concerne les médecins, ça nous concerne indirectement. Donc, le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin. Non. أنا باكي بلي لو مالاد يعني يكون جات في الواحد لو مالاد يقدر يجي عند الانفيرمي يقول له أنت ما تقيسنيش، يجي الميدسان يقول له أنت ما تقيسنيش، باني ميدسان إكس ولا انفيرمي إكس. يدير له السلطة. Écoutez, pourquoi? Je vais dire une chose. C'est la solution la plus facile et la plus, entre parenthèses, je m'excuse du terme, c'est la plus bête. C'est la solution à dire. Je vais dire, si un malade il me refuse, si le malade me refuse, je me pose la question, pourquoi il m'a refusé? Le défi, c'est de regagner sa confiance. Le malade, il m'a refusé, il a choisi une autre personne. Et peut-être, je dis peut-être, son jugement, peut-être que je suis plus compétent que la personne. Pourquoi? Peut-être qu'il a su communiquer avec le malade. Il a su bien accueillir le malade. Il a su convaincre, rassurer le malade, intervenir. Sur le plan technique, savoir-faire, je suis peut-être plus compétent. Mais sur le plan relationnel et prise en charge psychique, donc je cherche, mais je vais نقتل المريض نخرجه ويروح يموت في الدار. نو. ونهار يفيقوا لي مرض تشوفوا كيما. في السيرفيس بتاع دوز انفيرمي يخدموا مع لي مرض. يخرجوا الكل يحوزوها. يقول لك انت ما تقدر نحل. علاه؟ لو كومبورتمون تاعو. الهضره تاعو، كومون بارلي، كومون. دونك اتونسيون، سي سون دروا. وهذو مازالوا ما على بالهمش. Les malades. Écoutez. Qui voulait rien faire, c'est des cas sporadiques. Non, attendez. Non, écoutez bien. Je suis convaincu d'une chose. La première des choses هو كي يروح قدامي المريض نخدمو نكمل معاه ومن بعد نروح للمريض الاخر ماهوش مازال ما كملش ونروح نصوتي للمريض هذا ومن بعد نزيد نروح نصوتي دونك هنا اون صوم واحد ما خدمته. هذه هي الحكايه. انا عندي مريض نخدم معاه نخليه ونروح نصوتي نجيو نجي في زيرجونس جو ندير من الجونس. Bon, l'intention peut-être elle est autre. Mais la gestion et le geste, il est autre. J'ai beau être grave, pas les infirmes, tout le monde, tout le monde avec le rachéré d'ailleurs, واحد ما يدير في حاجة. Parce qu'il y a une mauvaise gestion et une mauvaise organisation.
ومن بعد كومبارازار يولي واحد ولا زوج اللي يخدموا الاخرين من بعد يجبدوا وتبان لا شارج. Si par exemple on était organisé que chacun s'attache son rôle, والله غير تنقص لا شارج. ماناش مليار. Voilà bien. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade. Non, parce que, écoutez, s'il vous plaît, c'est bon. Qui les débat, parce que sinon, il faut jouer au sujet. Maintenant, je vous ai bien dit que le médecin malade, mais parce que la déontologie, elle est faite d'avoir un mais ça reste toujours soignant. Quand je dis soignant, l'équipe soignante, c'est médical et paramédical. Le principe du consentement libre et éclairé. Tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade, celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement, le médecin chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Maintenant, le malade, il doit être, avant de pratiquer le marche, le consentement terreau. Ça, c'est son droit. Mais parfois, si par exemple le malade avec le pronostic vital terreau il est engagé, on n'a pas besoin parce que non-assistance, il y a حكاية أخرى. لكن الإنسان هذا مش يعقل. نخليه يموت. والكونترافي سهلة. هذا الكونترافي كاشيو هذا يخرج. أنا كي وأنا مرات كي يخرج كونترافي، أنا بالك جو سي با أنا مرات كي يخرج كونترافي من السيرفيس، سكو موا جي إيشوي. C'est une déception. Bien sûr, c'est une déception. حنا هرب مني هذا. Pourquoi? Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical, que ce soit le médecin ou bien l'infirmier. L'infirmier dans ses prérogatives, parce que كاين حوايج اللي لازم الميدسان يقولهم والانفيرمي عنده وين يقدر يقول مي لازم يهضرهم كلار يفهمهم المرض. Ne pas mentir. Le faux espoir. Le faux espoir. Ça, jamais. Donc, l'article, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et des établissements de santé. Ça, on rentre toujours dans le cadre du secret médical. Le dossier médical, il doit être le malade. Pas plus. Normalement, le dossier médical qui le touche, c'est le médecin et l'infirmier qui se chargent du malade. Moi, je dis que un agent de sécurité, je sais qui, même si un infirmier, un collègue ou un médecin qui ne travaille pas à l'hôpital, il n'a pas le droit. Sauf consultation du médecin traitant. Il n'a pas le droit, même si c'est un collègue de la profession. Il n'a pas le droit. Mais il est qu'un parent. Hein? Parent du monde. هنا يقول لك إنه بالدروا إنه على بارو لكن ما عنده حتى علاقة مع المريض كيس كي في دون السيرفيس كومبلي درك كاين مرض عنده خوه ولا بن عمو سي ان ميدسان ولا ان انفيرمي في ان اوتر اوبيتال ايور نظر القانون لا ما نظرش سكي سباس القانون il n'a pas le droit de consulter le dossier médical bien sûr mais كي نقول ça veut dire il n'a pas le droit de consulter le médical من غير Ça, s'il demande autorisation de le médecin traitant, ça c'est autre chose. On a dit, j'y ai ce dossier. Si demandez des médecins à traitement ce moment-là, ils ont des malades, des fois qu'il y a des malades. Bien sûr. Où les parents, c'est vrai, madame. On a dit le médecin, justement, parce que le médecin, il va consulter son malade. Il dit, j'ai un ami, il a خوك, أو بقى يشوف الدوسي، خليه ولا لا قال له خليه نورمال خليه قال له ما خليهش والله يكون مش غير خوك
Donc, ça c'est vrai. Donc, il y a le respect des soins de fin de vie. كما كنا نحكيو عليها المرض يوميا يدفوك الشهر يوم داك شنو الجماعه وشفتهم في الكولوار والجماعه بالقهوه والشيخ وتضحك صاي لا صاي اتونسيون خليهم بحالهم لا ما تسمعي كل شيء والله غير فرانشمون اسكوني دي زيومان Est-ce que ça c'est le comportement d'un être humain? Si on ne respecte pas on respecte madame sur terre. نهار كي يولي سو terre واحد لي كونسيبت يعني فريمون والله ماني نهضر باسكو كان دي زونسيان جو فوا كل شويه ما كاينش الحكايه شوفوا با نقول لك حنا سي نو كي اون فاي باسكو اون نا با ايديكي انا كان في المحافظه Le secret de législation, le secret professionnel est une obligation fondamentale. Légiférer dans le premier code pénal, défini par les articles suivants. J'ai les articles parce que c'est beaucoup plus articles, mais le principe et le fond, je veux discuter avec le site, le collègue, avec le partage des tâches. يقول لك هي trois formes de tâches. Quelle est la tâche sous prescription? على بالك بها الميدecin يقول لك sous prescription. Quelle est la tâche qui fait partie du rôle de l'infirmier? Peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de consulter le médecin. نعطيك المثال pour les escarres. La prévention des escarres, je pense que si j'écoute le chaque 3 heures, أنا قريتها هذه. أعطيتك ديكزومبل لا. وكاين la tâche sous délégation. واش معناها؟ عندنا une suture. C'est un acte médical. Mais j'ai le médecin, يقول لك ديرها. Tu peux le faire. Parce que tu es autorisé. هنا كاين هذه 14 هذو. كاين tout ce qui est purement médical, tu ne peux pas toucher. Tu peux être aide à assister le médecin. Le sondage. Avec un exemple de sondage. Chez l'infirmier, il y a un sondage. Et en même temps, c'est un acte médical. Il faut que le premier sondage, j'ai le malade pour la première fois, il y a un sondage. C'est le médecin qui fait le premier geste. Parce que, risque d'obstacle, une malformation ou quelque chose, qui, quand ça passe, là, les prochaines هذا هو le partage تاعو. زيد كاين مشكل واحد اخر. دونك علاش كاين بروبليم في حكايه لاد سوانيون اي اس بي. لاد سوانيون هو نورمالمون لا لوا القانون كاين ظاهر chacun sa fonction sa tâche et son rôle. Mais vu que le nombre qui n'est pas équilibré entre aide-soignant et ISP, تخلطوا les tâches. Donc, je suis un ISP, on est 2 ISP في service, avec 10 aides-soignants. Je ne peux pas faire 8 sur 8, 24 sur 24, باش ندير les tâches تاعي. Alors كون نروح نبدا نحكي على حكايه aides-soignants و ISP وكلشي، سي بون لي aides-soignants يقول لك انا عندي ليجيان عندي هذيك. Donc واش نولي ندير؟ ما غالب نولي نسامي، mais n'oublions pas, aux yeux de la loi, et la loi حتى la loi c'est واعرة. La loi, aux yeux de la loi. Pardon, مش يبكيو على السوانيون. أي نسكت راه. Parce que يهضروا مع الريسبونسابل يقول لك ولاد السوانيون يدير هاد الحوايج يقولوا نو في الواحد. وكيفاه؟ l'équipe كامل سيني نحكي أنا جو vous expliquer. درك ماشي هو الناس الكل
الناس كلها راهي مغمضة عينيها laisse faire le directeur, le responsable, على بالها باللي لا تسوانيو مي سي با صافاج ما يقدرش يهضر صرا والو وكل جوي دير لي شوز قول لا تسوانيو يقول لك ما نخدمش في مطاش ويموت المريض يقول له الجيج يقول له لاسيستونس اسمع حاكم كون انستيزي سي كون كل موند دونك محكومين من ومن دونك هنا يفو ليسي لي شونس خليو نهار كيكون ان اكيليبر كيكونوا في لو سيرفيس قال 5 اي اس بي ولا ايش دو زوج كيفاش تسمى بالسمانه نو لو نومبر تاع زاد سوانيون يكون سوا ايغال ولا شويه سوبيريور تعرف لوجيك هكا كي قال لك ان اي اس بي ولا 2 اس بي يحكموا ايغال و 2 اس بي يحكموا ايغال ومعاهم 2 ولا 3 سوانيون 2 و 3 سوانيون باش كيخرج كونجي يبقى رومبلاسي ايلاد دونك هنا مادام الحاله ماهيش لي با ايكيليبري خليو الناس تخدم ويخدموا وفو با باسكو انا نسال لي ستيديون تاوعي me pose la question هذه يقولوا لي حنا رحنا شفنا لي سوانيون راهم يخدموا كيما نخدموا حنا انا ديجا باش سكتهم نقول لهم vis-à-vis du malade il n'y a pas un soignant médecin malade c'est un malade on doit le soigner هذه الاولى ثانيا نحكي لهم هذه الحكايه هذه حنا كان بالي يدخلوا 8 sur 8 24 sur 24 راهو هضروا مع لي زاسوسيون ولو بروبليم كي سو بوز ميم درك لا تسوانيون تاع درك لا تسوانيون تاع درك عنده في لا مونطاليتي تاعو في ليسبري تاعو il est inférieur à l'ISP mais في لو نيفو انتيليكتويال صافي كاع عنده الباك وقرا عنده ليسونس وعنده كل شنيا كي يجي يخدم يقول لك كيفاش انا عندي ليسونس ولا ماجستير ولا ما على باليش وهذا l'ISP عنده جيست لو باك Oui, donc il y a une confusion. Mais d'abord, je peux dire le niveau intellectuel n'a rien à voir avec le professionnel, bien sûr. Nous, le problème qui se pose, même si هذه لازم الناس يفهموها. كان الباك تاعك والماجستير سي اوتر شوز. تدرك في فورماسيون لأد سوانيون. خدم لأد سوانيون. ما مش الوقت هذا. مازال حتى نهار كيقول سينو يحشيو لي زياس بالكل يوليو يسكنوا في السبيطار يكرهوا يبقوا صرا هذا صرا ابارامون يحكيو لي في ساناتوريوم جو سي با كيل سيرفيس لانفيكسيو هضروا مع كان يخدم ليا وقال لا تسوانيون ما شكون اللي جاتو الطبيبه قالت له كذا ما نخدمش كيف ما تخدمش شوكي قال لها في اتسوانيون هاو يخدم لا ما خدمتكش هذا بحسب واش ما تقدرش تفرض على الوقت ونزيد لك كم حاجه تلقاو جينيرالمون les aides-soignants sont plus volontaires à l'ISP. Pourquoi? Pour s'imposer. Tout simplement. باش يبان لك على السوانيون انا نخدم كيما هكا ونخدم ça c'est faut être un peu politisé. دينا لكم من وقتكم على بالكم تتابعوا خليتوا خدمتكم بارك الله فيكم على الاستقبال وان شاء الله نزيدوا نرجعوا لكم مره اخرى ان شاء الله. Alors, durant les 3 jours, on espère que vous allez les transmettre. Pourquoi pas les aides-soignants? Ils sont concernés par l'accueil, par l'orientation. زملائكم اللي ما جاوش هما يعرفوا واش درتوا. il faut pas monopoliser l'information, dispatcher la, distribuer la حتى le malade يستفاد من vos compétences d'abord.